Bonjour tout le monde. Je vais consacrer cette vidéo à une révision générale sur le bilan comptable et je vais essayer de faire le tour des questions qui peuvent être posées puisque c'est la période des examens, des devoirs surveillés. Donc, حاولت نلملكم في الفيديو هذيا أهم les astuces et les questions qui peuvent être posées. Donc, généralement, شنو هما les questions qu'on va vous poser au niveau des exercices et des examens. Donc, dans la plupart des cas, on va vous demander de présenter le bilan. Donc, on va vous donner les données, voilà, les informations relatives au patrimoine d'une société et on va vous demander de présenter un bilan. Donc, هذايا شفناه déjà قبل وتعلمنا كيفاش on présente le bilan avec les différentes rubriques qui le composent. Alors, ceci dit, فما quelques questions اللي باش نحاولوا نجاوبوا عليهم في الفيديو هذايا كيما par exemple, lorsqu'on vous demande de déterminer des valeurs manquantes dans un bilan. Donc, par exemple, يعطيك des valeurs ويقول لك لوج عليهم معناتها à travers le bilan. كيما زادا, on va voir comment on calcule la S1C selon les différents cas possibles et on va travailler aussi sur la détermination des apports وباش نشوفوا شنو هو الفرق ما بين l'apport et la situation nette comptable et on va voir comment est-ce que à partir des apports des associés on peut calculer le capital social d'une nouvelle société qui est constituée à travers l'apport de plusieurs associés en même temps. Alors je vais commencer par la première question اللي هي déterminer des valeurs manquantes dans un bilan. Alors, خديت لكم un exemple. Donc, c'est le premier exemple. Donc, on vous donne un bilan et on vous demande, on vous donne un bilan. معناتها نجم يقول لك هو اخدم انت un bilan et فما des valeurs manquantes كيما par exemple في الكا هذايا. Donc, le bilan انت باش تخدمه mais tu n'as pas la valeur du capital social. Alors, هذايا الحكاية bien sûr سهلة ياسر. Il suffit donc de calculer وإلا de d'abord remplir les éléments de l'actif. Ensuite, kima مستنسين, donc une fois je calcule la valeur du total de l'actif, يلزم من بعد نحط cette même valeur. Je vais la mettre aux capitaux propres et passifs. On بعد نحي la valeur des dettes pour trouver le total des capitaux propres. اللي هو في الكا هذايا par exemple 277,300 باش نحيو منها التوتال نتاع les dettes اللي هي 61 مليون et on va trouver le total des capitaux propres اللي هو 216,300. Alors إذا كان أنا طلعت la valeur نتاع les capitaux propres, on sait que les capitaux propres c'est la somme le capital social, les réserves, les résultats reportés et le résultat de l'exercice. Donc, في الكا هذايا إذا كان ما عطانيش réserve وما عطانيش résultat reporté, donc le total des capitaux propres باش يكون la somme du capital social plus le résultat de l'exercice. Donc, il suffit انك 216,300 هذايا تنحي منها la valeur du résultat pour trouver la valeur du capital social اللي في الكا هذايا باش نلقاوه 150 مليون. Donc, هذايا تسمى une opération ou un calcul simple. Alors, كيما زادا ينجم بالعكس, donc في exercice باش يعطيك la valeur du capital social, أما on va vous demander de déterminer le résultat de l'exercice. Donc, نفس الحكاية, on commence par calculer le total de l'actif. Donc, لازمك تكون متأكد اللي الفالور اللي لقيتها هذيك هي فالور صحيحة. Donc, تثبت مليح مليح من التوتال نتاع الاكتيف نتاعك. كيف التوتال هذايا باش نحطوه في التوتال نتاع الكابيتو بروبر et passif suite au principe نتاع l'équilibre du bilan. بعد ما نلقاو التوتال des capitaux propres, نحيو الفالور نتاع الكابيتال social pour trouver la valeur du résultat de l'exercice. Bien sûr, كان عطاونا réserve et résultat reporté, يلزم نحطوهم les valeurs هذوما et la valeur manquante باش تخرج لنا facilement en faisant la différence ما بين le total des capitaux propres et les autres éléments pour trouver le résultat de l'exercice. هذايا زادا c'est un calcul simple. Alors, وقتاش تولي الحكاية un peu plus délicate. وقت اللي يعطيك deux inconnus dans un même bilan. Donc, كيما لهنا. Donc, عندي le bilan قدامي. هاكا. Et on vous demande de calculer et la valeur du capital social et la valeur du résultat. يعني الاثنين ما عندناش. Alors, إذا كان ثم deux inconnus dans un bilan, ça veut dire que يلزم يعطيني une variable en fonction de l'autre. معناتها ما نجمش انك تبدا عندي une seule équation اللي هي التوتال هذايا
c'est la somme متاع هذوما وانا عندي deux inconnus. Alors, en principe, يلزمك تثبت في les données de l'exercice باش تشوف est-ce qu'il y a une relation, voilà, عطاني une relation ما بين le capital social et le résultat de l'exercice. Alors, في الكام متاعنا donc حطيت لكم لهنا deux possibilités. Alors, ينجم يقول لك اللي le résultat par exemple de l'exercice هو c'est un bénéfice et il représente le 1/4 du capital social. Donc, c'est une donnée pour trouver et la valeur du capital et la valeur du résultat. Ben, qui m'a pour un deuxième cas, le résultat, c'est une perte, mais bénéfice, et cette perte, elle représente le 1/3 du capital social. Bien sûr, le 1/4 et le 1/3, et je les ai choisis au hasard. Maintenant, je m'artique une relation autre ou un pourcentage autre qui lie le résultat au capital social. Ben, alors, je vais vous comment on va faire le calcul dans ce cas. Alors, je dois lire presque deux équations à deux inconnus. عندي deux inconnus, donc une seule relation ما توصلنيش. هذاك علاش يلزمني نستعمل هاد données supplémentaires هذيا اللي هي في الكا الأول كيما قلت لكم يقول لي عندنا bénéfice والكا الثاني يقول لي عندنا une perte. باهي. Alors, نمشي توا نشوف le premier cas. Donc, إذا كان يقول لي راهو le capital social a un lien avec le résultat et le résultat c'est un bénéfice qui m'a le cas. Donc je vais appeler le capital social, je vais l'appeler CS et je vais représenter le résultat de l'exercice c'est le 1/4 du capital social. Donc déjà on a une seule variable qui est le capital social. Alors le capital social, puisque le résultat de l'exercice est un bénéfice, donc le capital social qui fait mal résultat باش نلقاو لو توتال دي كابيتو بروبر اللي احنا طلعناه بعد ما عملنا توتال دو لاكتيف ونحينا منه لي ديت. في الكام تاعنا باغ اكزومبل لو توتال يجي 216 و300. باهي دونك ا بارتير دو لا شنو باش نعمل؟ دونك جو في فير مي كالكول. دونك قلنا اللي هاكا دونك لو كابيتال سوسيال بلس لو ريزولتا يجيو 216 و300. كان نخليها كيما هكا ليكواسيون راني عندي دو انكونو اللي هو الكابيتال سوسيال اي لو ريزولتا. هذاك علاش يلزمني نكتب لو ريزولتا اون فونكسيون دو كابيتال. دونك تولي عندي كابيتال سوسيال بلس لو 1/4 دو كابيتال سوسيال ايكال 216 300. Donc, كيف نوحد المقامات لهنا لو كابيتال سوسيال قدامه 1 ça veut dire c'est un 4 sur 4. D'accord? Donc 4 sur 4 plus 1 sur 4, يعطيوني 5 sur 4 du capital social égale 216 300. Donc si je veux déterminer la valeur du capital social maintenant, donc le capital social هو 216 fois 4 sur 5. تتقلب على خاطر باش نخدمو produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc نقلبو تولي le capital social هي 216 300 multiplié par 4 divisé par 5 et on va trouver 173 صفر 40. مادام لقيت لو كابيتال سوسيال توا facilement je peux trouver le résultat اللي هو الربع نتاع الكابيتال سوسيال. Donc je vais diviser 173 صفر 40 على 4 pour trouver 43 260. Ben. Alors le deuxième cas maintenant هاد نذكركم. Donc شي يقول لي في الدوزيام كا يقول لي راهو le résultat هي c'est une perte. و elle représente la perte هذيا le 1/3 du capital social. Ben, alors comment ça va se présenter au niveau du bilan? Donc si je vous présente par exemple la rubrique des capitaux propres, باش نلقاو اللي les capitaux propres فيهم le capital social que je vais appeler également CS. ou le résultat de l'exercice اللي هو 1/3 de CS, il est négatif على خاطر c'est une perte. Donc dans ce cas باش نحطو في البيلان entre parenthèses. Donc كيفاش نلقاوها la valeur du total هذه des capitaux propres؟ يلزم نعمل capital social plus réserve plus résultat reporté اللي هما لهنا 0 moins le 1/3 du capital social باش نلقى 216 300. Donc الفرق ما بين الكا الاول والثاني انه في الكا الاول puisque c'est un bénéfice donc كي نجمع نلقى 216 300. في الكا هذايا puisque le résultat c'est une perte donc يلزمني نطرح la valeur du résultat من الكابيتال سوسيال باش نلقى 216 300. Donc si je fais les calculs maintenant on aura ça. Donc هايكا Donc, le capital social plus le résultat égale 216 300.
Or, le résultat, c'est une perte, donc il y a le capital social moins le 1 tiers du capital social, باش نلقى 1216 300. Donc, كيما قلنا قبيلة باش نوحد المقامات، donc الكابيتال سوسيال كتبدا قدامه 1 معناتها يولي 3 sur 3. Donc 3 sur 3 du capital social moins 1 sur 3 et 2 tiers, voilà 2 sur 3 du capital social égale 216 300. Donc les 2 tiers du capital social égale 216 300. Ça veut dire que le capital social, 216 300 multiplié par 3 divisé par 2. Donc ديما نقلبو خاطر produit des moyens égale produit des extrêmes et on va trouver 324 450. Donc, une fois qu'on a la valeur du capital social, donc le résultat, c'est le 1 tiers متاعو, donc باش يطلعوا 108 و 150. Donc, كي نرجع توا للبيلان تاعي, شنو باش نلقى؟ باش نلقى اللي le total des capitaux propres هو 324 و 450 إلا 108 و 150 على خاطر le résultat il est négatif et donc on va trouver les 216 300 تاعنا en faisant la différence entre ces deux valeurs. Alors, حكايتها les inconnus هذيا تنجم زاده تكون موجوده au niveau de l'actif. معناتها ينجم هو زاده au niveau de l'actif يعطيني toutes les valeurs لهنا ما يبداوش فما des valeurs manquantes, mais la valeur manquante نجم تكون هنا au niveau de l'actif. كان عطاني une seule valeur سهله الحكايه. Donc ناخذ total نتاع les capitaux propres et passifs puisque في الكا هذايا باش يعطيني toutes les valeurs ونولي هو اللي باش نحطه في l'actif. واذا كان ثم une valeur manquante au niveau de l'actif, il suffit باش نعمل 277 300 نحي toutes les autres valeurs اللي عطاهم لي. واذا كان ثم une valeur manquante qu'on va appeler x, il suffit de faire la différence entre le total et toutes les autres valeurs. وكان كيف عطاني دو فالور مانكونت في الاكتيف راهو يلزم يعطيني علاقه ما بيناتهم. دونك ديما نحاول نكتب اون فالور اون فونكسيون دو لوتر باش نجم نطلع واحده منهم ومن بعد الثانيه باش تخرج لنا اوتوماتيكمون. دونك هذايا سي او نيفو دو لا بروميير استوس ولا لو بروميير تيب دو كيستيون اللي نجم يجينا. توا la deuxième question اللي يخدموا عليها ديما هي c'est le calcul de la situation nette comptable. Donc je vous rappelle اللي la SNC شفنا اللي هي تتخدم par 2 ولا 3 formules اللي هما باش يوصلونا نفس النتيجة généralement. Donc la première formule اني نخدم l'actif réel moins les passifs qui يبدا عندي un bilan. وإلا c'est les capitaux propres moins les autres actifs non courants. وإلا إذا كان يعطيني des éléments اللي هما ماهمش موجودين dans un bilan, on va travailler avec la formule biens plus créances moins dettes, sachant que les biens plus créances moins dettes راهو هو بيدو هذاك كي يبدا عندي un bilan هذاك بيدو هما ça représente les actifs réels. Alors, je vous donne les différents cas de figure. Donc, les différents cas, on a fait les exercices quand on parle de la situation nette comptable. Alors, le premier cas, voilà le premier exemple sur lequel je vais travailler. L'exemple Atani, dans une entreprise X, les éléments qui constituent son patrimoine et Atahomli mahomj dans un bilan. Donc, Atahomli mfertin. En vrac كما نقولوا احنا. Donc في الكا هذايا يقول لي راهو l'entreprise possède logiciel, fonds de commerce, réserve, dette bancaire à long terme, dette fournisseur, prêt à court terme, des créances clients, un stock, des charges à répartir sur plusieurs exercices اللي هما ce sont les charges à répartir يعني ce sont les autres actifs non courants, des avoirs en caisse, des résultats reportés et le capital social. باهي توا كي يعطيني des éléments مفرتين كيما هكا دونك انا وقتها je vais appliquer la formule هذيا bien plus créance moins dette والا les capitaux propres moins les autres actifs non courants. هما راهم c'est les mêmes c'est les mêmes formules finalement اما يلزم نعرف كيفاش نستعملهم ونوظفهم à chaque fois. Alors si je vais maintenant travailler avec la première formule اللي هي bien plus créance moins dette هاكا. Donc, je vais regarder dans les éléments TI et je vais choisir tous les biens, toutes les créances et toutes les dettes باش نحطهم في الفورمule متاعي اللي هي bien plus créance moins dette. Alors, si je fais le tour maintenant des éléments possédés,
هاو قدامكم لهنا. دونك باش نبدا بالواحد ونشوف وين باش نحطو. دونك لو لوجيسيال سي ان بيان. دونك باش ناخذو في وسط البارونتيز كي va rassembler les biens. Donc 100 000 dinars. هاكا vous la voyez ici au niveau de la formule. Ben. Ensuite, le fonds commercial c'est un bien. نجمعوه. Les réserves توا. Les réserves اللي هي بيان ولا هي كريانس ولا هي ديت. دونك في الفورمول هذيا مانيش باش نستعملهم لا نزيدهم ولا نقصهم. Alors ensuite يقول لي dette bancaire. Donc si il y a des dettes bancaires راهم باش يتحطوا en moins باش نلقاوهم هنا مع les dettes. باهي. Ensuite يقول لي راهو فما dette fournisseur d'exploitation كيف 30 مليون اهاكم موجودين entre parenthèses وقدامهم un signe moins. C'est les dettes. Alors les prêts à court terme maintenant. Les prêts à court terme sont des créances. Les créances clients sont des créances. Le stock de matières premières, c'est des biens. Alors, qui يعرضوني توا les charges à répartir وإلا les frais préliminaires qui من هنا يقول les charges à répartir 6 ملايين. Alors les charges à répartir لا نزيدهم لا نقصهم يعني أصلا ما نحطهمش جملة في الفورمول نتاعي على خاطر ماهيش بيان ماهيش كريانس ماهيش ديت. حكينا عليهم هذوما قبل وقلنا لي هذوكم ce sont des actifs imaginaires ولا fictifs يعني ما همش بيان ما همش كريانس ما همش ديت. Alors كيف يقول لي des avoirs en caisse يعني فلوس في الكاسة هذوكم ce sont des biens. كي يقول لي ريزولتا روبورتي هذاك كيف لنهزو en plus لنهزو en moins على خاطر هذاك ça fait partie des capitaux propres. وكي يقول لي capital social c'est la même chose معناتها هذوما ce sont des éléments اللي مانيش باش نستعملهم في الفورمول نتاعي. دونك ما باش ناخذ كان les biens les créances ونحي منهم les dettes et on va trouver la situation nette comptable يعني قيمة الشركة نتاعنا le patrimoine هما 200 000. باهي. توا si je veux utiliser la deuxième formule à travers cet exemple اللي هي تقول لي اللي SNC هي بيدها c'est les capitaux propres moins les autres actifs non courants. donc نشوف les éléments نتاعي توا باش نلقى اللي les capitaux propres عندي quelques éléments qui les constituent اللي هما donc فما لهنا les réserves فما le résultat reporté وفما زاده le capital social اللي هو هذايا. donc هذوكم هما les éléments qui constituent les capitaux propres. donc باش نجمعهم باش ناخذ les réserves plus les résultats reportés وباش نزيد عليهم la valeur du capital اللي عطيتها لكم لهنا اللي هي 201. donc هاكا جمعتهم les valeurs ومن بعد باش نحي les charges اللي هما les autres actifs non courants اللي هما 6000 et on va trouver de la même manière les 200 000 متاعنا. d'accord. donc هذايا c'est le cas où les éléments اللي عطاوهمنا في l'exercice ce sont des éléments en vrac وما طلبش مني قبل اني نعمل un bilan. معناتها من غير ما نقعد نعمل في البيلان نجم directement à travers les éléments هذوما نلقى ma situation nette comptable directement. باهي. alors deuxième possibilité ينجم يقول لي في l'exercice اعمل d'abord un bilan ومن بعد خرج la SNC. باهي. alors عطيتكم لهنا un exemple. هاو donc عندي un bilan فيه tous les éléments موجودين. donc أنا je vais appliquer la première formule اللي هي la SNC égale actif réel moins passif. باهي اش معناتها l'actif réel pour vous rappeler c'est l'actif total بعد ما نحي منه les autres actifs non courants اللي هما 30 مليون. وقتها نلقى l'actif réel اللي هو ce n'est autre que les biens plus les créances. d'accord. alors بعد ما نعمل l'actif réel اللي هو 277 إلا 30 مليون يلزم بعد نحي les passifs اللي هما الديون. donc بعد ما نعمل 277 و 300 إلا 30 000 باش نلقى l'actif réel نزيد نحي l'ensemble des dettes اللي هو في الكام تاعنا هذم الكلهم اللي هما الفالور نتاعهم في الكا هذايا 61 مليون. on va trouver la SNC اللي هي 186 مليون و300. باهي هذايا لا بروميير فورمول. توا كي يعطيني ينجم يقول لي معناتها chercher la SNC par deux méthodes différentes. donc نجم زادا وقتها نستعمل l'autre formule اللي هي تقول لنا اللي la SNC c'est les capitaux propres moins les autres actifs non courants. donc نمشي للبيلان تاعي ونشوف وينهم les capitaux propres. donc في الكام تاعنا هما les capitaux propres
اللي هما موجودين فيهم le capital social, فما réserve, résultat reporté et résultat de l'exercice. Donc, قداش باش يكون le total des capitaux propres, on va faire la somme de toutes ces valeurs. باش تطلع عنا في الكا هذا par exemple 206 000. Alors, c'est le total des capitaux propres. باش نلقاو la situation nette comptable maintenant. باش ناخد 206 000 هذوكم ونحي منهم les autres actifs non courants اللي في الكام تاعنا 5 ملايين. Et on va trouver 201 000. Alors, dernière possibilité maintenant. توا كي يعطيني un bilan كيما هكايا وباش نلوج لا SNC à travers la deuxième formule. Donc, لهنا كيما العادة كي نمشي أنا للي capitaux propres باش نلقى عندي capital social, réserve, résultat reporté, mais le résultat de l'exercice, il est mis entre parenthèses. Donc, je معناتها entre parenthèses. هنزيد نكبر لكم شوية. هايكا. Donc, les capitaux propres في الكا هذايا هو capital social plus réserve plus résultat reporté و 3 ملايين هذوكم يلزمنا نحيوهم moins 3000. علاش moins 3000 خاطر c'est une perte. هو كي يبدا محطوط entre parenthèses راهو c'est pour éviter de mettre le signe moins dans le bilan. يعني هذيك الا 3000 هي في الاصل. D'accord. Donc باش يولي في الكام تاعنا عندنا 200 000 plus 2000 plus 1000 moins 3000 et on va trouver 200 000. Donc 200 000 هذوما c'est le total des capitaux propres. ومن بعد نمشي نشوف est-ce que عندي والا لا les autres actifs non courants اللي هما هذا موقع عندي. Donc في الكا هذايا la situation nette comptable نتاعنا هي هايكا. Donc capitaux propres اللي هما هذا موقع الا 3 ملايين. نزيدو نحيو les autres actifs non courants باش نلقاو 195 مليون.